Учат мыть копытца непослушных поросят. Вот идут они к корытцу, пятачки у них блестят. Если утром дети умываются. Nah, wis kali ini aku lagi datengin event Vivo Y29 di Maju Hardware loh. Iya, piye tuh ijo? Kakek ane maskot koclok. Oh, ngejak gelut ki maskot. Nyai, dabingen sik tak ngurusi maskot koclok ki.